হ্যালো গাইস, মজ কীভাবে খুলে সেটা দেখেছি। मौज আমার डाउनलोड হচ্ছে, খুলবো। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के दो, नीचे वाला लाल लाल बटन। प्लीज़ प्लीज़ कर दो ना यार। तो गाइस कर दो बेल आइकन दबा के। नेट का याला माच এটা মজ डाउनलोड হচ্ছে मौज। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के दो और लाइक कर दो, प्लीज़ कर दो ना। तो गाइस हो गया, ये हमारे खुलबे गाइस फोटो में। সালটা আমি কান্না দিয়ে শুরু করছি। তোমার এর মধ্যে যেটা খুলতে চাও সেটা দিয়ে খুলবো। আমি বাংলায় খুলছি গাইস। আর যদি অ্যাকাউন্ট খুলতে চাও অ্যাকাউন্টে যাবে, গিয়ে এই যে মারবে গুগল বা ফেসবুক যা ফোন নাম্বার দিয়ে খুললে, আমি গুগল দিয়ে খুলছি গাইস। টিপবে, আমার অ্যাকাউন্ট আছে বলে আমি একটা অ্যাকাউন্টে খুলছি। এইটা আমার অ্যাকাউন্টে খুলে গুগলে। এইটা हेलो गाइस, जो तुम्हें अकाउंट खुलते चाहो ताहले खुले। हमारे चैनल साब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के लाइक कर दो गाइस।